Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Dragon Age Origins. Como veis hemos terminado Ostagar, matamos al ogro, mataron al rey, a Duncan, a todos los guardas grises y solo quedamos Alistair y yo. Y porque nos han salvado Flemeth y Morrigan. Bueno, Morrigan nos ha despertado en su cama a saber lo que nos han hecho, la puñetera pervertida. Y bueno, vamos a hablar con Flemeth y con Alistair que están fuera. Ahí está Alistair Tristón. Sí. Here is your fellow Grey Warden. Se preocupa demasiado, jovencito. Hola. You're alive. I thought you were dead. Bueno, fueron 2 o 3 flechazos los que me dieron y ya está. Estoy bien, gracias por preocuparte. Oh, this doesn't seem real. If it weren't for Morrigan's mother, we'd be dead on top of that tower. Correcto. Do not talk about me as if I am not present, lad. Lad. I didn't mean... But what do we call you? You've never told us your name. Flemeth. Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. I suppose it will do. The Flemeth? From the legends? Daveth was right. You're the Witch of the Wilds, aren't you? And what does that mean? I know a bit of de magic, magia, and esa it has magia served has you ayudado. both well, has it not? Sí. The largest part of the La world mayor has parte de la moved horda se ha on. marchado We ya. are safe enough for now. Old Flemeth knows a thing or two about hiding. Ajá. The longer you are here, the less that is true, however. Esas These criaturas things will acabarán por notice you encontraros. eventually. Debemos detener la ruina como sea. We need to bring Logain to judgment. Why would he do this? Now that is a good question. Men's hearts hold shadows darker than any tainted creature. Perhaps he believes the Blight is an army he can outmaneuver. Perhaps he does not see that the evil behind Logain it es is the tonto. true threat. Es tonto. The archdemon. Archidemonio. Debemos ponernos en contacto con los guardas grises que aún quedan. Kaelin already summoned them. They'll come if they can, but I expect Logain has already taken steps to stop them. We must assume they won't arrive in time. The throne? El trono. He's the Queen's father. Still, I can't see Logain how es he'll que get es away with Sumnor, murder. es muy You Sumnor. speak as if he would be the first king to gain his throne that way. Madura, Grow muchacho. up, boy. If Al-Eamon knew what he did, he would never stand for it. The Landsmeet would never stand for it. There would be civil war. La guerra civil. I suppose. No estaban Ostagar, Al-Eamon tiene a wasn't todos at sus Ostagar. He soldados still has all his y men. Kailan era su sobrino. And he was Kaelin's Ajá. uncle. I know him. Es un He's buen a good hombre. man, respected in the Landsmeet. Of course, we could go to Redcliffe and A appeal to Risco him for Rojo. help. Ahora más aliados. Of course. Los The tratados. treaties. Grey Wardens can demand aid from dwarves, elves, mages, and other obligados. places. They're obligated to help us during a blight. I may be old, but dwarves, elves, mages, this Al-Eamon, Me and parece who un knows what ejército. else. This sounds like an army to me. So can we do this? Go to Redcliffe and these other places and build an army? Uy, qué guapa estoy aquí. ¿Por qué no? No es eso lo que hacen los guardas grises. So you are set then, ready to be Yep. Grey Wardens.
Sí, gracias por todo, Flemeth. No, no, thank you. You are the Grey Wardens here, not I. Now, before you go, there is yet one more thing Morrigan. I can offer you. The stew is bubbling, Mother dear. Shall we have 2 guests for the eve, or none? The Grey Wardens are leaving shortly, Y tú girl, irás con ellos. and you will be joining them. Such a shame. What? What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Creo que es una idea excelente. Have I no say in this? You have been itching to get out of Llevas the años wilds muriéndote for por salir de la years. Here is your espesura. chance. As for you, Wardens, consider this repayment El for pago your es lives. cargarnos con Morrigan. Not to look a gift El horse dentado in al caballo the mouth, regalado. but won't this add to our problems? Fuera de la Out espesura of es the una wilds, she's an apóstata. apostate. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left Tuche. you on that tower. Point taken. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. Que si estás You preparada. must be ready. Alone, these two must unite for Eldon against the Dark Estos Spawn. dos solo... They ¡No! need you, Morrigan. ¡No! Without you, they will surely fail, and all will perish under the blight. Incluso yo. Even I. I understand. And you, Wardens. Do you understand? I give you that which I value above all Y in lo hago this porque world. debéis I do conseguirlo. this because you Debéis must conseguirlo. succeed. Ella no sufrirá ningún daño estando con nosotros. Allow me to get my things, if you please. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the wilds. Y en el as our pueblecito hay first misiones destination. secundarias y It's demás. not far. Y 2 You'll personajes find más. much you need there. Bueno, realmente Or, 3. if you prefer, I shall simply be your silent guide. Tú The choice is decides. yours. No, prefiero que digas lo que piensas. You will Arrepentida de haber regret dicho eso. saying that. Posiblemente. Dear sweet mother, you are so kind to cast me out like this. How fondly I shall remember this moment. Well, I always said, if you want something done, do it yourself. Or hear about it for a decade or 2 afterwards. I just... Do you really want to take her along because her mother No, says so? también mola. Necesitamos toda la ayuda que podemos conseguir. I guess you're right. The Grey Wardens have always taken allies where they could find them. I am so pleased to have your approval. Morrigan mola mucho. Creo que deberíamos ponernos en camino ya. Farewell, mother. Do not forget the stew on the fire. I would hate to return to a burned down hut. Bah! 'Tis far more likely you will return to see this entire area, Anegada along por la with my ruina. hut, swallowed up by the blight. All I meant was... Yes, I know. Do Intenta try to have fun, divertirte. dear. Vale. El buen Alistair ha subido de nivel. Tenemos a Morrigan también. Y un montón de misiones nuevas que tienen que ver con cada nueva zona a la que podemos ir. 2 puntos de fuerza y 1 de destreza. ¿Qué más? Entrenamiento de combate para que sea letalísimo. Letalísimo, sí. Y bueno, arma y escudo. Defensa con escudo. Sí. Pues estas dos, precisión y defensa con escudo, siempre deben estar subidas. Bueno, Morrigan, los hechizos que tiene son todos dañinos. Bueno, también tiene esto de aquí. Y armas de hielo, Very well. que con ello tenemos aquí el arma de Alistair. Y luego el perrete. Ahora se acaba de guardar esto. Ahora vamos a... I shall do it. Ahora pillaremos al perrete. Se le toca ir aquí, a Lothering. Pero en el proceso de llegar a Lothering veremos un ataque al perrete. Y habrá que ir a ayudarlo. Se va aquí el caminito, tiquitín, tiquitín. Pero antes de llegar ahí, jaja, combate...
un combate en el que veremos cómo están atacando al perro. En teoría debería tener la apariencia de un lobo cuando lo veamos, pero bueno. De Nerim, la capital del reino. Ahí está el asqueroso de Lothering. And I expect each of you to supply these men. We must rebuild Hijo what de was lost puta. at Ostagar, and quickly. Y además ahora lleva una armadura brillante el There are cerdo. those who would take advantage of our weakened state if we let them. We must defeat this Darkspawn incursion, but we must do so sensibly and without ¿Qué hesitation. haces? Your lordship, if I might speak. Permiso. You have declared yourself Queen Honora's regent and claim we must unite under your banner Por for our nuestro own bien. good. But what of the army lost at Ostagar? Your Esta withdrawal retirada was fue most muy casual. fortuitous. Everything I have done has been to secure Ferelden's independence. I have not shirked my duty to the throne, and neither will any of you. Qué navajazo en el pecho tiene The Lothering. Banon will not bow to you simply because you demand it. Understand this. I will brook no Tuya threat ni de to this nadie. nation from you or anyone. Asqueroso. Van Tegan, please. Antigen. Your Majesty, your father Nuestro risked padre nos civil coloca al war. borde de la guerra civil. If Eamon Si were Emon here, estuviera aquí. Van Tegan, my father is doing what is best. No. did he also do what was best for your husband, your Toma. Majesty? Toma, hachazo. Como lo que hizo con tu marido, dejarlo morir. Hijo de... Te reviento. Bueno, lo dicho, ahora llegará el... Estarán acosando al perro los engendros tenebrosos. La la la. ¿Veis? Ahora tiene aspecto de lobete. No era un perro blanco. Nexus. Nexus. Te lo dije que se iba a ver resulón. Míralo, que resulón el puto. Seguidme. O que nos van a atacar o algo. Ops. ¿Has traído demasiados amigos? ¿Cómo me vas a hacer el signo ese, hijo de la gran... Vamos, ayudad al perro. Ups. Ups. Bueno, no pasa nada porque el perrete... No te vayas a colar, amigo. El perrete ayuda. Jadea mientras me da alegremente la cola. Buen chico. Buen chico. Acaricias ese hueso. I think he was out there looking for you. Te ha elegido, He's los Maori son así. chosen you. Mabari are like that. Buscan un amo y se unen a él. Does this mean we're going to have this mangy beast following us about No now? te metas con mi perro. Wonderful. He's not mangy. No tiene nada de pistoso. Siempre quiere tener un perro así, puede que sea el destino. Ladra alegremente. Escribe un nombre, pero lo vamos a llamar Kiva. Que es colmillo en... Pues ahí tenemos a Kiva como nuevo personaje del grupo. Todo esto, Alistair. Ajá. Sí, tiene heridas. Equipo de curación menor. Ya está las heridas fuera. Y vamos a pillar lo que hayan soltado los engendros. Han soltado básicamente una mierda. Pero bueno. Ahí élfica. Y ahora aquí es muy importante, y más en esta dificultad, guardar ahora.
¿Por qué? Porque ahora cuando lleguemos a Lothering habrá un grupo de bandidos. Espera, que era esto. Para aquí. Y lo volvemos a hacer para que el perro también entre como arma. Ahora veréis, se le pondrá un aura al perro, ¿no? Igual es por la skin. Puede ser. No, mira, sí que se debe que el perro ahora tiene una aura de hielo. Es como si el perro fuera un arma también. Bueno, pues lo dicho, ahora en Lothering habrá un grupo de bandidos, nada más empezar. Y es un grupo potente, son varios enemigos y puede que nos maten. Y por eso es importante grabar nada más, o sea, antes de llegar. En Lothering hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Está reclutar a Leliana, está reclutar a Sten y hacer un porrón de secundarias que son muy tontas. De mata a este grupito de aquí, mata a estas arañas de acá, mata a un oso. Aquí está el grupo. Supongo que la va para esta es la jefa. They don't look much like them others. You know, maybe we should just let these ones pass. Greetings, travelers. Saludos, gilipollas. Highwaymen, preying on those fleeing the darkspawn, I suppose. They are fools to get in our way. I Yo digo que les say, enseñemos teach them a una lesson. lección. Now, is that any way to greet someone? Dame 10 monedas de plata y podrás pasar Feel free to libremente. move on. Deberías escuchar a tu amigo, no somos refugiados. Did I tell you? No Hey, wagons, correcto. and this one looks armed. The toll applies to everyone, Heinrich. That's Por why eso it's se llama a toll, peaje. and not, say, refugee tax. Oh, Bueno. right. Even if you're no refugee, El retrasito del amigo es bien guapetón. Olvídalo, no pienso Well, I pagar. can't say I'm pleased to hear that. Tenemos There's reglas, rules, you know. ¿sabes? right, we get to ransack your corpse. Esas son las Those are the reglas. rules. Podéis intentarlo. Bueno, aquí podéis intimidar. A veces da resultado, pero es mejor acabar con ellos Well, this is y going dejar a nowhere. este Let's para el finish this, último. gents. ¿Por qué? Porque si lo dejamos para el último... A ver, tú esto por aquí. El perrete a este y a Lister a este otro. ¿Por qué? Porque a estos los podremos saquear. A ver si funciona esto. No ha funcionado. A ver, Alistair, no te vayas a colar. Al bandido. Ahora Perrete. Perrete y Alistair. A este de aquí. Yo me curo. I shall do it. Que me sigan pegando, que no hay problema. Y ya está. Y ahora ya el tontopollas este. No. Ya se rendirá. We surrender. Nos rendimos. We're just trying to get by. Claro. Spawn get us all. Claro. Salí adelante, eres un criminal. Yes, I'm a criminal. I admit Pido it. disculpas. I apologize. Entonces, sentada a mi mando, me vendían bien algunos soldados. What are you joking, right? I could never be a soldier. Voy a entregarte a las autoridades. There aren't any. Just the Templars, and they'll execute me. Yes, of course. Aquí están las monedas The que coins hemos we collected are recolectado. right 100 here. piezas de plata. Just over 100 silvers. The rest is in the chest O sea, we brought. una moneda de oro. Swear. Y ahora morir. I'm not going down without a fight. Estás solo, majetón. Very well. No pensé rendirme sin luchar. Pues vale, pues lucha. Ahora los hemos matado a todos por putones. Que no tienen otra razón. I shall do it.
Un templario caído. Hemos matado a los bandidos. Ahora los saqueamos. Cataplasma curativa. Relámpago congelado. Y bueno, aquí también tenemos objetos para coger. Resorte de tampa, jarrón bonito. Resorte de tampa y flecha flamígera. Vale. Pues sale el primer grupete este muerto. Y aquí hay un campamento de refugiados Lothering. que tiene algunas cositas para hacer. So you have finally decided to rejoin us, have you? Falling on your blade in grief seemed like Ya too empiezan a much pegarse trouble, I take hachazos. it. Is my being upset so hard to understand? Nunca he Have you perdido a never nadie lost someone importante. important to you? Just what would you do if your ¿Qué harías mother si died? muriera tu madre? Before or after I stopped laughing. Right, very creepy. Forget I asked. Very creepy. ¿De qué querías hablar, Alistair? His navel, De su I ombligo. suspect. He certainly has been contemplating it for long Ay, qué enough. par de Oh, tontos. I get it. This is the part where we're shocked to discover how Has you've tenido never un solo had a amigo en friend your Tatu. entire life. I can be friendly when I desire to. Alas, desiring Para to ganar be inteligencia no more basta con intelligent does desearlo. not make Joder. it so. Anyway, I thought we should talk about where we intend to go first. Deberíamos intentar usar los tratados. I agree. Have you looked at them? Sí, lo he hecho. Mentira. There are three main groups that we have treaties for. The Dalish Elves, the Dwarves of Orzammar, and the Circle of Magi. I also still think that Arleman is our best bet for help. Sí, iremos We might a even ver a want to go leer first. Imon lo primero. Me lo pensaré por el camino. Well, we'll need to decide eventually. Let's head into the village when you're ready. Vale. O sea, aquí como grupo Alistair y Morrigan se van a estar pegando hostias toda la partida. Eso os lo digo ya. No hostias de verdad, sino de hostias de llevarse mal. En cambio, Alistair y el perro entran... Se llevan bien. Stop looking at me, mongrel. I have nothing Déjenme you así, want. chucho. Morrigan Why odia do al you keep perro. staring at me so? Maldita bestia comida por las moscas. Can you not tell when No you are te not quiero. wanted? I enjoy company of creatures of the wild. Lo de un lobo domesticado y Stench-ridden apestoso. domesticated wolves. And he persists. Vas a volver loca. Maddening. Ladra alegremente. Madera de cuero tachonado, todo basura. ¿Veis lo que os dije del pelo? Ahora hay gente aquí con el mismo pelo que yo. Away from the fighting. Muy grande eso. Refugiados, todos son refugiados de mierda. I brought my family As to if Lothering we because I needed thought more it would be fighting safe. here. No es, ninguno tiene conversación real. Salvo un I want to go un home. grupito que creo que está por el otro lado. Por aquí. Creo que son estos de aquí. O alguno de... Es que tiene que haber un grupo de elfos. Creo que eran elfos. Por aquí. Igual es el granjero esto. Vete tú a saber. You don't look like the other folk fleeing the south. Were you ¿Tomaste in the parte de la battle? batalla? ¿Qué te hace pensar eso? You don't look chastened, so you're not from the wilds. And you're not a farmer. I Apuesta que has guess you saw esperado. some fighting. Yep. Sí, pertenecí... Soy un guardia gris mejor. Then you'd best clear out. ¿Por qué? We're loyal to the king here, and word from the north is the wardens betrayed El King Team Cain. Logain ofrece Team recompensas Logain por los has a bounty on supervivientes. any who survived. Hijo de puta. Los guardias grises no hicieron tal cosa. That's not what the Tern's bounty says. I don't have the steel to try you, but you may want to watch Otros que sí yourself estén around those armados. who do. Don't let me stop you. Gilipollas. Digo, pues nada, que se enfrenten a mí. Más experiencia para el grupo. No problema. If you're looking for safe shelter, I'll warn you, there's none to be found. Hola, Move on templario. if you can. Lothering's Lothering lost. está perdido. ¿Qué quieres We've decir? had refugees streaming from the south for the last 2 La days. capilla y la taberna están a Chantry reventar. and tavern are full to bursting. There simply isn't enough food to go around, and we Templars can Amigo, es barely mejor keep que te order. vayas a otro sitio. You'd be better ¿Te has off dado cuenta de que elsewhere, soy my friend. una maga? ¿No me vas a dejar Just entrar? warning you, things may not be as hospitable as you would expect. La gente está People are asustada. frightened. Normal.
Hay alguien al The band cargo. has marched north with Tarn Logain, so Lothering's on its own. Most folks Anciana look to Miriam. Elder Miriam. Vale, Otherwise, you could speak to Sir Bryant in the Chantry, I suppose. It's up to you. entendido. A ver, refugiado, refugiado, refugiado. Refugiada con el mismo pelazo que yo. I'm scared. When are we going home? Back off. I have the Atrás, right tengo to derecho a charge cobrar my lo que quiera. You profit from their misfortune. I should have the Templars give away everything in your car. Está siendo un mercader que tiene cositas, Any of you step too close to my goods, pero and no I... ayuda a nadie. It's so nice to see El everyone perrete. working together in a crisis. Alegra el corazón. Warms the heart. Oh, you there. You look able. Would you care to make a tiny profit helping a Comerciante beleaguered hostigado. businessman? ¿Por qué iba a querer ayudarte? Didn't I mention profit? He is charging outlandish prices for things people Se llena sus desperately need. bolsillos con la Their blood sangre is de la filling his gente. pockets. 'Tis only survival of the fittest. All of these cretins would do the same Porque in estos his shoes, cretinos. given the chance. I have limited supplies. The people decide what those supplies are worth to them. You bought most of your wares from these very people last week. Now they flee for their lives, and you want to El talk tío se business? aprovechó de Look, eso. stranger, I've 100 silvers. Qué moneda if de- you o drive sea, this un rabble oro. off, starting with that priest. I'm an honest merchant, nothing Solo more. soy un honrado mercader. ¿No crees que te estás aprovechando? Would it help these folks if they could buy no goods at all? They spend their very last coin because they are desperate. And this Bueno, a los bandidos los he matado, así que no hay surely as the problema. bandits outside the city. Ah, I'm not arguing anymore. Drive off this woman and get your 100 silvers. Otherwise, I'm taking my wagon and leaving. A ver, persuadir. Creo que puedes llegar a un acuerdo y seguir obteniendo beneficios, ¿no te parece? Perhaps. If that woman agrees, I'm allowed to charge something. Do what you must, so long as the prices do not beggar the needy. Fine, fine. Pues done. encontramos un beneficio If you medio. don't look too needy, normal prices for you. So, we have come to solve every squabble in the village personally. Uy, Dios, el tembleque ese de la My, the cabeza. Darkspawn will be impressed. Thank you for your generous El assistance. hacedor sea May the Maker contigo. watch over your path. Vale, Morrigan no está de acuerdo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Vale, aquí están los elfos de los que hablaba antes. ¿Cuántos frasquitos? Escombros. Chiquillo. Un hacha. Vamos a hablar con los elfos. Hablamos con el comerciante este para venderle toda la basura que tenemos. Ah, the chantry board. Few knights have come Yes, through let us here, run searching errands Y luego for haremos something estas... mankind as well as Esto de aquí, que aquí es Something donde else. se pillan misiones. En el tablón este. Y en el siguiente vídeo entraremos en la capilla. 51 cobres. Don't suppose you're looking to buy something. Exacto. All right. Just don't buy everything No lo up. compres todo. Vale. Cataplasma curativa, las normales no me... O sea, las normales no, las fuertes no me interesan lo más mínimo. Bastón de encantador. El que tengo yo es mejor. Escudo redondo, no me interesa nada de eso. Vino es un regalo. Esto sí. El vino. Dame vino, amigo. Dame vino. A ver, vamos a venderle toda la morralla que tenemos. Hacha, daga, espada larga, titulador chasín, arco de la espesura, arco largo. Casco de cuero, guanteletes. Armadura de cuero, toda para ti. Armadura de cuero, cota de malla. Escudo de guarda recluta, escudo pequeño de engendro, el auspicio de Harvard no los quedamos. Está de fuego grande. Vale, esto es para Shale, cuando lleguemos a pillarla, que es el golem. Bueno, aquí frasco de ácido, no. Ponzoña. Un guante de hielo menor.
que esto pesa todo, o sea, hay que... No, resorte de támpano. Esto creo que hay una misión que te lo pide. Rey mortal, todo para ti. Estatua... No, estatua tosina no. Los virotes. Inspector. Anillo de plata, no lo necesito. Los objetos de aquí, jarrón bonito, no hace falta. Guanco de plata grabado, tampoco. Cáliz de plata, tampoco. La nefrita, tampoco. Cuarzo, creo que tampoco. Granate, había una misión que pedía granate. No ahora, pero más adelante sí. Guadaña negra, eso es un vino. Y las runas. La de experto no, pero las de novicio no las necesitamos. Ya está, y nos ponemos con 11 de oro, que aquí no los vamos a usar, pero más adelante nos van a venir muy bien. Bueno, hombre robado, son elfos. ¿Podrías darnos algo de pan? Hola, Bonica, que sí que guapa. ¿Qué te ha sucedido? We thought it would be safer in Lothering, that the Terran would bring his soldiers here. But bandits attacked us and took everything. Nuestra comida, nuestras ropas. Hasta el corderito de nuestra hija. Lamb. Nobody cares about a few elves. Can you help us? Me encontré con esos bandidos y ya están muertos. You killed them? Sí. That's wonderful news. Perhaps our belongings are still there. I can't thank you enough, friend. Even if we don't get everything back, it's good to know others will be safe. Le podríamos haber dado dinero también. Hombre, yo si me saliera la opción de darles pasta, también les habría dado 50 monedas, porque 50 monedas no es nada. Bueno, vamos a ver qué hay. Aquí hay un loco que no se calla. Las legiones del mal llaman a vuestras puertas y se alimentarán de vuestros corazones. Como una plaga de langostas. Es mejor cortar la garganta ahora, joder. There! One of their minions is already amongst us! This woman bears their evil stench! Can you not see the vile Cálmate, blackness that loco. fills her? Cálmate. ¿Por qué no bajas la voz, amigo? I watch the Black Horde descend on my people! No pienso callarme. Please stop! Somebody shut his mouth! Que le cierre la But isn't boca. he right? The ban left us. Vamos a morir. We're going to die. This minion is but the first of those who will destroy us! Tú desgraciado, ¿qué te ha pasado? My family, my clan, those creatures butchered them all. Some of us fled here, but we cannot escape the dog spawn. Debe de haber sido horrible. ¿Cómo conseguiste escapar? I ran, hearing my wife's screams as they dragged her off. Pobrecilla. Solo necesitaba soltar su dolor. Ella no estaría orgullosa de ti si te viera actuar así. Are you calling me a coward? Nope. Te estoy llamando idiota. Por un momento escucha lo que estás diciendo. I have shamed my ancestors. Pero la oscuridad llegará. Blackness will come. ¡Ah, me voy! He was right, wasn't he? No hay esperanza There's no para hope for nosotros. us. Siempre hay esperanza. Debéis tener valor. You're right. We can't give up. But we can't fight. What are we supposed to do? We can't lie down and die either. We Debemos must ir go al north norte, a to dinner Denerim. him. Vale. Pues los hemos conseguido calmar. Y sin tener que matar a nadie. Logro desbloqueado persuadir. Ajá. I shall do it. Ajá. Ya había desaparecido, pero te sale igualmente. Maybe with that blasted chasing gone, my headache will go as well. Vale. Pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí antes de hablar con el cantor de Bones, que en verdad no puede hablar, pero bueno. Y bueno, lo dejamos aquí, guardamos.
Y continuaremos en la siguiente partida, en el siguiente vídeo. Nos vemos.